Yashodanandana Braja Janarandana Yashodanandana Braja Janarandana Jamuna Tira Vanamchari Jamuna Tira Vanamchari Jaya Radha Madhava Kunda Bihari Jaya Radha Madhava Kunda Bihari Jai Gopi Gana Vallabha Girivaram Hari Jai Gopi Gana Vallabha Girivaram Hari Yashodanandana Braja Janarandana Yashodanandana Braja Janarandana Jamuna Tira Vanamchari Jamuna Tira Vanamchari Jaya Radha Madhava Kunda Bihari Jaya Radha Madhava Kunda Bihari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You can get a picture of the surrounding also. Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Radha Madhava Radhe. Jaya Radha Gopinath, Radha Gopinath Radhe. Radha Gopinath, Radha Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Gaur Premanande, Jai Vishnupada Paramahamsa, Pri Vrajagacharya Stotra Satta, Sri Simad, His Divine Grace, Shirabai Charanarvind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki,
Skandibiti, founder Acharya, Divine Grace Srila Prabhupada ki, Namacharya Srila Haridas Thakur ki, Samaveta Bhaktivinoda ki, Harinam Sankirtan ki, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Dainitai Gaura Premanande, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and to Sri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Salakaya Taksurindalitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Parakamalam Sri Gurun Vaishnavam Syam Sri Rupam Sargajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakanditam Scha Hai Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayat. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, let us first offer our respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, unto Nara, Narayan Rishi, the supremmost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nasta prayesha badeshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktira Bhavati Naistiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering a service unto the pure devotee, all that is troublesome within the heart becomes destroyed or practically to nil, and loving devotional service unto the Supreme Lord, who is praised with transcendental songs, it becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swaschayanam Mahat. This Srimad Bhagavatam, known as the Grantaraj, the king of all Vedic literatures, is the literary incarnation of God. It is compiled by the incarnation of God as Srila Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Sarabhyaya Namaha. Om Sarabhyaya Namaha. Om Sarabhyaya Namaha. Mukam karoti vasalam pangum langayate girim yatkripatamaham bande Sri Gurum Dinataranam. Yatkripatamaham bande Sri Gurum Dinataranam. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome everyone to our morning Srimad Bhagavatam class. Selamat datang Prabu dan Mataji dalam acara pagi pelajaran Srimad Bhagavatam. We are reading from Canto number 2, chapter 7, which is entitled Scheduled Incarnations, text number 294. 294. 29. Well, markers at the wrong place. 294. Yes. Kita baca Srimad Bhagavatam skanda 2 bab 9 dengan judul menjawab dengan mengutip sabda Tuhan. Sloka nomor 4. 2.9.4. Oh, Atma Tattva. It begins with Atma Tattva, our favorite topic. So how devotees will follow? They will simply hear. They have cell phone. They have access. Okay. Yes. Atma Tattva Vishuddhyartham Yadaha Bhagavan Ritam Brahmane Darshayan Rupam Avidika Vratadritaha Atma Tattva Vishuddhyartham Yaaha Bhagavan Ritam Brahmane Darshayan Rupam Avyalika Vratadritaha Atma Tattva Vishuddhyartham Yadaha Bhagavan Ritam Brahmane Darshayan Rupam Avyalika Vratadritaha Atma Tattva Visuddhyartham Yadaha Bhagavan Ritam Brahmane Darsayan Rupam Avyalika Vratadritaha Atma Tattva Visuddhyartham Yadaha Bhagavan Ritam Brahmane Darsayan Rupam Avyalika Vratadritaha Atma Tattva Visuddhyartham Yadaha
Bhagavantam Yataha Bhagavantam Brahmane Darsayam Rupam Brahmane Darsayam Rupam Avyalika Vrithagrataha Avyalika Vrithagrataha Mataji's. Atmatattva Visuddhartam Yataha Bhagavantam Brahmane Darsayam Rupam Avyalika Vrithagrataha Atmatattva Visuddhartam Yataha Bhagavantam Brahmane Darsayam Rupam Avyalika Vrithagrataha Atma Tattva, the science of God, or that of the living entity. Ilmu pengetahuan tentang Tuhan atau tentang makhluk hidup. Everyone is encouraged to repeat in English so that you can practice your English. Jadi bisa ikuti juga bahasa Inggrisnya sambil belajar bahasa Inggris. A free course. Jadi kursusnya gratis. Yeah. Vishuddhi, purification. Penyucian, Artham, goal. tujuan, Yat, that. itu yang. Okay, that which. Aha, said. Dikatakan. Bhagavan, the personality of Godhead. Personalitas Tuhan yang Maha Esa. Personalitas. Ritam, in reality. Dalam kenyataan. Brahmane, unto Lord Brahma. Kepada Dewa Brahma. Darshayan, by showing. Dengan menunjukkan. Rupam, eternal form. Bentuk kekal. Avyalika, without any deceptive motive. Tanpa penipuan sama sekali. Vrata, vow. Sumpah. Adrittaha, worshipped. Dipuja. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. O King, the personality of Godhead, being very much pleased with Lord Brahma because of his non-deceptive penance in Bhakti Yoga, presented his eternal and transcendental form before Brahma. Wahai Raja, personalitas Tuhan Yang Maha Esa sangat puas kepada Dewa Brahma karena pertapaan Brahma yang tulus dalam Bhakti Yoga, sehingga Tuhan memperlihatkan wujudnya yang kekal dan rohani di hadapan Brahma. And that is the objective goal for purifying the conditioned soul. Dan itulah tujuan yang dikehendaki dari penyucian diri roh-roh terikat. Purport: Atma Tattva is the science of God, of both God and the living entity. Atma Tattva adalah ilmu pengetahuan tentang Tuhan maupun makhluk hidup. Both the Supreme Lord and the living entity are known as Atma. Baik Tuhan maupun makhluk hidup disebut Atma. The Supreme Lord is called Paramatma, and the living entity is called the Atma, the Brahma, or the Jiva. Tuhan yang Maha Kuasa disebut Paramatma,
dan makhluk hidup disebut Atma, Brahma atau jiwa. Both the Paramatma and the Jivatma, being transcendental to the material energy, are called Atma. Oleh karena Paramatma maupun Jiwatma melampaui energi material, keduanya disebut Atma. So, Shukadeva Goswami explains this verse with the aim of purifying the truth of both the Paramatma and the Jivatma. Jadi, Sukadewa Goswami menjelaskan sloka ini dengan tujuan memurnikan kebenaran tentang Paramatma dan Jiwatma. Generally, people have many wrong conceptions about both of them. Umumnya orang-orang memiliki banyak pemahaman keliru tentang keduanya. The wrong conception of the Jivatma is to identify the material body with the pure soul, and the wrong conception of Paramatma is to think him on an equal level with the living entity. Umumnya orang-orang memiliki banyak pemahaman keliru tentang keduanya. Pemahaman keliru tentang Jiwatma ialah menyamakan badan jasmani dengan roh yang suci. Dan konsep keliru tentang Paramatma adalah menganggap Paramatma sejajar dengan makhluk hidup. But both misconceptions can be removed by one stroke of Bhakti Yoga, just as in the sunlight, both the sun and the world and everything within the sunlight are properly seen. Kedua konsep keliru itu dapat dihilangkan dengan Bhakti Yoga, seperti halnya dengan adanya sinar matahari. Baik matahari maupun dunia, serta segala sesuatu yang ada dalam cahaya matahari dapat dilihat dengan jelas. In the darkness, one cannot see the sun, nor himself, nor the world. Dalam keadaan gelap, orang tidak dapat melihat matahari, dirinya sendiri maupun dunia. But in the sunlight, one can see the sun, himself, and the world around him. Namun dengan adanya sinar matahari, orang dapat melihat matahari, dirinya sendiri, serta dunia di sekitarnya. Srila Shukadeva Goswami therefore says that for purification of both wrong conceptions, the Lord presented his eternal form before Brahmaji, being fully satisfied by Brahma's non-deceptive vow of discharging Bhakti Yoga. Karena itu, Srila Sukadewa Goswami menyatakan bahwa untuk penyucian kedua konsep keliru itu, Tuhan memperlihatkan wujud kekalnya di hadapan Brahmaji. Sebab Tuhan puas sepenuhnya terhadap tekad Dewa Brahma yang tulus dalam melaksanakan Bhakti Yoga. Except for Bhakti Yoga, any method for realization of Atma Tattva or the science of Atma will prove deceptive in the long run. Selain Bhakti Yoga, semua metode lain untuk keinsafan Atma Tattva atau ilmu pengetahuan tentang Atma akan terbukti menyesatkan setelah waktu yang lama. In the Bhagavad Gita, the Lord says that only by Bhakti Yoga can one know Him perfectly, and then one can enter into the science of God. Tuhan bersabda di dalam Bhagavad Gita bahwa hanya melalui Bhakti Yoga orang dapat memahami dirinya secara sempurna, lalu orang dapat memasuki sains tentang Tuhan. Brahmaji undertook great penance in performing Bhakti Yoga, and thus he was able to see
the transcendental form of the Lord. Brahma menjalani pertapaan ketat dalam melaksanakan bhakti yoga, sehingga beliau dapat melihat wujud transendental yang melampaui segala hal material Tuhan. His transcendental form is 100% spiritual, and one can see him only by spiritualized vision after proper discharge of tapasya or penance in pure bhakti yoga. Wujud transendental Tuhan itu 100% spiritual, dan orang bisa melihat Tuhan hanya dengan penglihatan yang sudah spiritual setelah melakukan tapasya atau pertapaan yang besar, yang benar, dalam bhakti yoga yang murni. The form of the Lord manifested before Brahma is not one of the forms with which we have experience in the material world. Wujud Tuhan yang termanifestasi di hadapan Brahma bukanlah salah satu wujud yang pernah kita alami di dunia material. Brahmaji did not perform such severe types of penance just to see a form of material production. Brahmaji tidak melakukan pertapaan keras hanya untuk melihat wujud hasil buatan alam material. Therefore, the question by Maharaj Parikshit about the form of the Lord is answered. Karena itu, pertanyaan Maharaja Pariksit tentang wujud Tuhan sudah terjawab. The form of the Lord is Satchit Ananda, or eternal, full of knowledge, and full of bliss. Wujud Tuhan itu Sat Chit Ananda, atau kekal, penuh pengetahuan dan kebahagiaan. But the material form of the living being is neither eternal, nor full of knowledge, nor blissful. Namun wujud atau badan material makhluk hidup tidaklah kekal, tidak pula penuh pengetahuan ataupun penuh kebahagiaan. That is the distinction between the form of the Lord and that of the conditioned soul. Itulah beda antara wujud Tuhan dan wujud material roh-roh yang terikat. The conditioned soul, however, can regain his form of eternal knowledge and bliss simply by seeing the Lord by means of bhakti yoga. Akan tetapi roh-roh terikat dapat memperoleh kembali wujudnya yang penuh pengetahuan dan kebahagiaan kekal hanya dengan cara melihat Tuhan melalui bhakti yoga. The summary is that due to ignorance, the conditioned soul is engaged in the temporary varieties of material forms. Simpulannya, hanya karena kebodohanlah roh-roh yang terikat, terkurung di dalam beragam wujud material yang bersifat sementara. But the Supreme Lord has no such temporary form like the conditioned souls. Namun Tuhan tidak memiliki badan yang bersifat sementara seperti halnya roh-roh terikat. He is always possessed of an eternal form of knowledge and bliss, and that is the difference between the Lord and the living entity. Tuhan selalu memiliki wujud kekal yang penuh pengetahuan dan kebahagiaan, dan itulah beda antara Tuhan dan makhluk hidup. One can understand this difference by the process of bhakti yoga. Orang dapat memahami perbedaan ini melalui proses bhakti yoga. Brahma was then told by the Lord the gist of Srimad Bhagavatam in 4 original verses. Kemudian Brahma diajarkan oleh Tuhan intisari Srimad Bhagavatam
dalam 4 sloka asli. Thus, Srimad Bhagavatam is not a creation of the mental speculators. Dengan demikian, Srimad Bhagavatam bukanlah hasil ciptaan orang-orang yang berspekulasi dengan pikirannya. The sound of Srimad Bhagavatam is transcendental, and the resonance of Srimad Bhagavatam is as good as that of the Vedas. Sabda Srimad Bhagavatam bersifat transendental dengan gema Srimad Bhagavatam sebaik sabda di dalam kitab-kitab Weda. Thus, the topic of the Srimad Bhagavatam is the science of both the Lord and the living entity. Demikianlah topik Srimad Bhagavatam adalah ilmu pengetahuan tentang Tuhan dan makhluk hidup. Regular reading or hearing of Srimad Bhagavatam is also performance of Bhakti Yoga, and one can attain the highest perfection simply by the association of Srimad Bhagavatam. Membaca dan mendengar Srimad Bhagavatam secara teratur juga merupakan pelaksanaan Bhakti Yoga. Orang dapat mencapai kesempurnaan tertinggi hanya dengan cara bergaul dengan Srimad Bhagavatam. Both Shukadeva Goswami and Maharaj Parikshit attained perfection through the medium of Srimad Bhagavatam. Orang dapat mencapai kesempurnaan tertinggi hanya dengan cara bergaul dengan Srimad Bhagavatam. Translation again. O King, the personality of Godhead, being very much pleased with Lord Brahma because of his non-deceptive penance in Bhakti Yoga, presented his eternal and transcendental form before Brahma, and that is the objective goal for purifying the conditioned soul. Baik Sukadewa Goswami maupun Maharaja Pariksit mencapai kesempurnaan melalui media Srimad Bhagavatam. Terjemahan slokanya lagi. Wahai Raja, personalitas Tuhan Yang Maha Esa sangat puas kepada Dewa Brahma karena pertapaan Brahma yang tulus dalam Bhakti Yoga, sehingga Tuhan memperlihatkan wujudnya yang kekal dan rohani di hadapan Brahma. Dan itulah tujuan yang dikehendaki dari penyucian diri roh-roh terikat. Yes. A very important verse explaining how we can go from our conditioned position of Baddha Jeev to the eternal condition of Mukta Jeev. Yeah. Sloka ini sangat penting, di mana memberikan penjelasan kepada kita bagaimana caranya keluar dari keadaan terikat pada jiwa dan kemudian menuju keadaan bebas, yaitu mukta jiwa. So this is a conversation, continuing conversation between Shukadeva Goswami and Parikshit Maharaj. Dan ini adalah lanjutan percakapan antara Srila Sukadewa Goswami dan Maharaja Pariksit, wherein Shukadeva Goswami is giving the example of Lord Brahma, who performed severe penances and being pleased, the Lord, being pleased by the penances of Lord Brahma, revealed his transcendental form to him. Di mana di sini dijelaskan oleh Sukadewa Goswami tentang pertapaan yang dilakukan oleh Dewa Brahma, yang dilakukan dengan tulus dan sangat memuaskan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. And not only he simply performed penances, but he performed penances, here it is explained, in Bhakti Yoga. He performed activities connected with Bhakti Yoga. Dan Dewa Brahma di sini tidak hanya melaksanakan pertapaan yang keras, namun pertapaan yang dilakukannya itu terkait dengan Bhakti Yoga. Yes, and of course, throughout the purport, Srila Prabhupada is explaining that this is the only method or the only process
by which one can actually reach that transcendental realization of the personal form of the Lord. Jadi Srila Prabhupada menjelaskan di sini bahwa proses ini adalah satu-satunya proses atau metode yang bisa mengantarkan seseorang kepada keinsafan diri tertinggi sampai mendapatkan kesempatan untuk melihat wujud Tuhan yang asli. Two things were actually revealed to Lord Brahma. Ada dua hal yang diungkapkan kepada Dewa Brahma. One was the personal transcendental form of the Lord. Yang satu adalah wujud pribadi rohani Tuhan. And that personal form of the Lord is described as Satchit Ananda Vigraha. Dan wujud pribadi Tuhan yang sejati dijelaskan berwujud Sat, Chit, Ananda, dan Vigraha. Sat means eternal, Chit full of knowledge, and Ananda full of happiness. Sat yang artinya kekal, Chit artinya penuh pengetahuan, dan Ananda penuh dengan kebahagiaan. And the second revelation received by Lord Brahma were these 4 key verses of the Srimad Bhagavatam. Dan ungkapan kedua yang diwujudkan pada Brahma dari petapaannya itu, di mana Dewa Brahma mendapatkan 4 sloka kunci dari Srimad Bhagavatam. Just like in the Bhagavad Gita, also there are 4 key verses. Seperti halnya dalam Srimad Bhagavad Gita ada 4 sloka kunci. And these 4 key verses of the Srimad Bhagavatam were then further elaborated actually by Srila Vyasadeva, and therefore we are having, by the mercy of Srila Vyasadeva and all of the Acharyas, the 12 cantos of Srimad Bhagavatam. Jadi 4 sloka kunci ini yang kemudian diuraikan dengan detail oleh Srila Sukadewa Goswami sampai terwujud Srimad Bhagavatam yang luas ini, dan kemudian oleh para acarya itu dijelaskan lebih lanjut dan berbagai penjelasan memuncak sampai ke skanda 12. Yes, so Prabhupada is making the very nice point, very important point, also in the purport, how simply by hearing this transcendental sound vibration of the Srimad Bhagavatam, we are directly associating with Krishna. Dan Srila Prabhupada memberikan penjelasan kesimpulan, yaitu dengan cara mendengarkan secara teratur Srimad Bhagavatam ini, kita bisa mendapatkan darsan langsung dengan Tuhan. Yes. In other words, the transcendental sound vibration of the Srimad Bhagavatam is non-different from the personal form of the Lord. Getaran suara rohani dari Srimad Bhagavatam ini tidak berbeda dengan wujud Tuhan yang asli. So this is nicely explained here, that by this type of association, by associating with the transcendental sound vibration of the Lord, by associating with the devotees of the Lord, we become purified, and we will one day also attain this same goal as attained by Lord Brahma. Jadi telah diuraikan dengan baik di sini bahwa dengan cara bergaul dengan getaran suara rohani Srimad Bhagavatam ini dan dengan bergaul dengan para penyembah Tuhan, maka suatu hari seseorang akan mendapatkan kesempatan untuk bergaul secara langsung dan bertemu Tuhan secara langsung. Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha Janayati Asu Vairagyam Gyanam Chayad Ahaitukam. This is one verse from the first canto of the Bhagavatam describing or explaining that simply by the process of Bhakti Yoga, causeless knowledge, Haituki, Gyanam and Vairagya. Gyanam means knowledge, Vairagya, detachment, will automatically come.
Jadi sloka yang dikutip tadi dari Skanda 1 Srimad Bhagavatam memberikan penjelasan bahwa dengan cara mempraktekkan latihan bhakti yoga, seseorang akan mendapatkan dua hal yang sangat berharga, yaitu pengetahuan dan pelepasan ikatan. But this practice of bhakti yoga has to be performed in a particular way. Namun praktek bhakti yoga ini hendaknya dilaksanakan dengan cara yang sangat khusus. That's also explained in the first canto of the Bhagavatam. Mahaituki pratihata yayatma suprasidati. Without material motivation, number one. Jadi praktek bhakti yoga ini hendaknya dilakukan tanpa motif-motif material. And secondly, without any interruption, means always. Dan yang kedua, hendaknya tidak terputus. Artinya hendaknya seseorang selalu mempraktekkan bhakti yoga tersebut. Yes. In other words, bhakti yoga is not a part-time job. Itu juga artinya bahwa praktek bhakti yoga ini bukanlah pekerjaan sampingan. It's a full-time job. Jadi artinya pekerjaan tetap. Yes. Actually, this is the secret we need to learn how, especially those who are householders, that question comes all the time, but I have to go and work. I have to do so many things. The secret is how to do those so many things connected or for the pleasure of Krishna. Yeah. Jadi inilah rahasia dalam praktek pelayanan bhakti yoga ini untuk mengerti Tuhan, karena seringkali pertanyaan muncul di kalangan para penyembah yang hidup berumah tangga mengatakan bahwa saya memiliki pekerjaan yang banyak yang harus dikerjakan. Bagaimana saya bisa mempraktekkan bhakti yoga ini secara terus-menerus? Jadi di sini disampaikan hendaknya bhakti yoga ini menjadi pekerjaan tetap, bukan pekerjaan sampingan. Dan hendaknya dilakukan secara terus-menerus tanpa putus. We don't only practice yoga when we enter the temple. Dan kita mempraktekkan bhakti yoga ini tidak hanya pada saat kita pergi ke temple saja. Or we don't practice bhakti yoga only when we chant japa. Dan kita tidak mempraktekkan bhakti yoga ini hanya pada saat kita berjapa saja. When we learn the science of dovetailing means directing and offering all of our activities, all of our thoughts, all of our words for the service of Krishna, for the pleasure of Krishna, then we can be practicing 24 hours a day. Kalau kita belajar mempraktekkan setiap pekerjaan yang kita lakukan, kita hubungkan dengan pelayanan bakti kepada Krishna, maka dengan demikian kita bisa mempraktekkan bhakti yoga ini bahkan 24 jam sehari. Then the question will come, Maharaj, what about sleeping? Dan kemudian pertanyaan muncul, bagaimana kalau kita tidur? Yes, so we must learn to sleep for Krishna. Jadi kita harus belajar, bahkan tidur pun kita lakukan sebagai pelayanan kepada Sri Krishna. We should not sleep more than necessary and less than necessary. Kita hendaknya tidak tidur lebih daripada yang diperlukan dan tidak juga tidur kurang dari yang diperlukan. And the quality of our sleeping will be directly related to our quality of living during the day. If we are nicely concentrated in activities of devotion, then that will come in our sleep. Dan kualitas tidur kita itu akan didapatkan terkait dengan kualitas kegiatan sehari-hari kita di siang hari. Kalau kegiatan kita di siang hari, pekerjaan kita teratur, maka nanti kita akan mendapatkan kesempatan tidur yang baik, yang hasilnya baik. So in this way, actually the pure devotee never sleeps. Dengan demikian, sesungguhnya penyembah murni itu tidak pernah tidur. Because when he sleeps, he remembers Krishna. He dreams about Krishna. Karena penyembah murni itu bahkan pada saat tidur pun mengingat Krishna, karena dalam tidur bermimpi dan bertemu dengan Krishna. Yes. So Prabhupada would explain how it's completely the opposite position for the non-devotees. Jadi seperti Srila Prabhupada menjelaskan, keadaan penyembah itu berbalik total dengan orang-orang duniawi. When the non-devotee sleeps, we say karmi, materialistic people,
usually they have all kinds of bad dreams or nightmares. They cannot sleep properly. Orang-orang duniawi dalam tidurnya itu selalu diganggu oleh mimpi-mimpi buruk. And more and more people in the Western countries, unless they take some pills at night before sleeping, they cannot sleep. Dan semakin banyak orang-orang di negara barat untuk tidur harus minum pil tidur atau pil penenang. Kalau tidak begitu tidak bisa tidur. So for the non-devotee, nighttime, they're simply dreaming, and daytime also, because they don't know about Krishna, they're also dreaming. So they are 24 hours a day dreaming. Jadi orang-orang duniawi itu selama tidur malam harinya mereka penuh dengan mimpi, dan bahkan sampai kehidupan di siang harinya pun mereka membawa mimpi atau mimpi dibawa berjalan, orang mengistilahkan. Artinya seluruh kehidupannya berada dalam mimpi. Means that 24 hours a day, those who are non-devotees, 24 hours a day they are covered by Maya. Dan orang-orang duniawi itu 24 jam sehari ditutupi oleh hayalan atau maya. But for one who is practicing spiritual life, and especially bhakti yoga, then one can be conscious not only during the day but also at night time. His consciousness will also be connected with Krishna. Namun bagi mereka yang mempraktekkan kehidupan spiritual, khususnya bhakti yoga, jadi mereka akan bisa mempraktekkannya baik dalam keadaan siang hari maupun dalam keadaan tertidur. Yes. So the goal of life is to again reawaken our natural and eternal consciousness. Tujuan kehidupan yang sejati adalah untuk membangkitkan kembali kesadaran spiritual kita. This verse begins with Atma Tattva. The goal of life is to actually realize or understand Atma Tattva. Jadi seperti sloka ini diawali dengan Atma Tattva, bahwa tujuan kehidupan kita yang tertinggi adalah untuk mengerti tentang Atma Tattva tersebut. And what is the science of Atma Tattva? Briefly, Apakah ilmu pengetahuan Atma Tattva itu? it is realizing two tattvas. Jadi adalah untuk menginsafi dua jenis tatwa. Actually, yeah, two tattvas. The tattva of the Atma and the tattva of the Paramatma. Jadi kita harus mengenal tentang Atma, tatwa daripada Atma, dan tatwa dari Parama Atma. Yes, means the tattva, the truth, the reality of the nature of the spirit soul and the nature of the supreme personality of Godhead Krishna. Yang dimaksud di sini adalah tatwa atau tentang kebenaran tentang jati diri kita yang sejati, dan tatwa atau kebenaran identitas tentang kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Tattva is one of the favorite topics, is meant to be one of the favorite topics of devotees. Tattva. Jadi tatwa ini hendaknya menjadi topik yang satu di antara topik-topik yang paling menarik bagi para penyembah. Yes, and it is also nicely presented by our Vaishnavacharyas, especially Srila Jiva Goswami and Srila Bhaktivinoda Thakur. Jadi topik ini dipresentasikan dengan baik sekali oleh Srila Jiva Goswami, acara kita, dan juga oleh Srila Bhaktivinoda Thakur. Srila Bhaktivinoda Thakur has written a very nice book on the subject matter of Tattva that is called Dasamula Tattva. Srila Bhaktivinoda Thakur menulis sebuah buku yang menjelaskan tentang tatwa ini dalam buku Dasa Mula Tattva. Yeah. Who has read Dasamula Tattva? Ada yang pernah membaca buku Dasa Mula Tattva? Who has heard about Dasamula Tattva? Pernah mendengar? Okay, anyways, you're hearing about it this morning. It's a very nice book, small book, which is discussing the topic we are hearing about this morning. Jadi meskipun bukunya kecil, itu sangat menarik karena menjelaskan tentang kedudukan Atma. Yes, and of course, Srila Jiva Goswami in his Sat Sandarbha, if somebody takes
Bhakti Shastri or Bhaktivedanta courses, then one will come in contact with these subject matters. Jadi Sila Jiwa Goswami menguraikan tentang Atma Tatwa ini dalam buku yang beliau susun, yaitu Sat Sandarbha. Kalau penyembah mengikuti kursus Bhakti Sastri, jadi akan nanti menemukan topik Atma Tatwa itu dari Sat Sandarbha. So gradually, actually, all this knowledge can be had. We can develop this knowledge simply by regularly hearing, especially from Srimad Bhagavatam. Jadi semua pengetahuan tersebut kita bisa dapatkan apabila kita secara teratur mendengarkan dari Srimad Bhagavatam. Because actually this higher knowledge, this very confidential knowledge, becomes revealed by the mercy of Krishna. Karena ilmu pengetahuan yang tertinggi itu, ilmu pengetahuan yang rahasia, hanya bisa diungkapkan oleh Tuhan Sri Krishna sendiri. So that is actually the secret, how to satisfy and how to please Krishna. Jadi inilah rahasia untuk memuaskan Sri Krishna. Krishna becomes pleased by our sincere efforts in wanting to serve Him. Sri Krishna akan sangat puas melihat usaha kita dalam melakukan pelayanan bakti kepada beliau. Yes, so that is nicely explained also in the 9th chapter of the Bhagavad Gita. When we cultivate this highest knowledge that is called Raja Vidya, then all of our activities are performed with great satisfaction. Jadi telah diuraikan dengan baik dalam bab 9 Srimad Bhagavad Gita. Apabila seseorang mempraktekkan ilmu pengetahuan yang lebih tinggi ini yang disebut dengan Raja Widya, maka seseorang akan mencapai kepuasan dan kebahagiaan yang sejati. Yes. If I'm not mistaken, the next program is right behind us, or not? Oh, Abhishek first, then Abhishek will be there, right? Okay. Yes. Yes. Abhishek will take how much time? Half an hour. Yeah. Okay. So any quick comment or question on this Apakah verse? ada komentar atau pertanyaan? Give him the mic. Yeah. Hare Krishna Maharaj. Tadi ada uraian tentang pertapaan, Prabu. Saya pernah dengar bahwa pertapaan itu adalah melakukan hal-hal yang sulit untuk kemajuan kehidupan kerohanian kita. Salah satunya ketika kita mendapat karunia diksa, tapan tangan dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan itu kan ada juga uraian bahwa tidak semua kan Maharaj tadi menjelaskan tentang mendengar dan membaca Srimad Bhagavatam. Itu kan levelnya bisa dibilang sangat tinggi, Prabu ya. Khusus bisa dibilang itu level pernah diuraikan harus baca Bhagavad Gita, buku-buku kecil, baru Bhagavatam. Dan kualifikasi kita kebanyakan zaman Kali Yuga ini kan dikatakan di bawah sudra yang sulit menangkap itu, Prabu. Nah, pertanyaannya bagaimana pertapaan yang hendaknya memang masyarakat terutama dalam kesadaran Krishna dewasa ini yang berada di bawah zaman Kali Yuga ini bisa dilakukan. Kalau dalam Weda secara umum begitu kan, menghubungkan pengabdian pekerjaan kita untuk pelayanan pada guru dan Krishna. Di sini yang ingin saya tanyakan secara mungkin sekilas dalam kaitannya dengan warna asrama berdasarkan warna dan asrama, sehingga kita mudah untuk melakukan itu, Prabu. Hare Krishna. So the topic here is also appear, as you explained, is tapasya. So tapasya, he understood that by performing tapasya, that one can achieve higher knowledge. Yes. But now we are in Kali Yuga, it's not so easy to perform tapasya. Even to read Bhagavatam, before one can read Srimad Bhagavatam, they must first studying different small books
up to Srimad Bhagavad Gita and then Srimad Bhagavatam. But according to Varnasrama Dharma, that for different guna and karma, so it is look like difficult to achieve understanding of Srimad Bhagavatam. And what is like more easiest process that one can perform in such a way that one can get the higher result. It is true that in Kali Yuga, to do anything is more difficult because of the very heavy presence of the of Maya. Yeah. Jadi memang benar segala sesuatu dilakukan di zaman Kali Yuga ini sangat sulit karena pengaruh daripada tenaga material yang sangat kuat. And very often also devotees will mention or will say that because we are in Kali Yuga, it's very difficult also to, I think the point he's making, to perform tapasya. Jadi seringkali juga penyembah mengatakan bahwa sulit melaksanakan atau mempraktekkan pertapaan-pertapaan yang keras di zaman Kali Yuga. Yes. However, if we take the everything is based on association. If we take association of both devotees who are practicing, sincerely practicing, as well as take association of transcendental sound vibration, then that will gradually purify our consciousness. Jadi meskipun keadaannya sangat sulit, kalau kita mengikuti prosesnya, bergaul dengan para penyembah yang senantiasa sibuk dalam praktek pelayanan bakti ini, maka berangsur-angsur kita akan mendapatkan atau menyerap kualitas-kualitas dari penyembah-penyembah yang maju. Yeah, especially as we know, the basic and fundamental process recommended in Kali Yuga is to associate with the transcendental sound vibration of the holy name. Khususnya seperti kita telah ketahui, pertama kita hendaknya senantiasa bergaul dengan proses mengucapkan getaran nama-nama suci. Yeah, by vibrating the transcendental sound, the holy name, the Hare Krishna Mahamantra, we are actually beginning our association with Krishna. Dengan senantiasa menggetarkan nama suci rohani dari Tuhan ini, kita telah memulai pergaulan kita dengan beliau. Yes, so these two forms of association with devotees who are practicing Krishna consciousness, number one. Dan dua pergaulan ini, yaitu yang pertama melalui pergaulan dengan para penyembah Tuhan, and secondly, associating with the transcendental sound vibration by hearing on a regular basis. Regular basis means on a daily basis. Yeah. Dan kemudian pergaulan kedua melalui mendengarkan getaran suara rohani yang kita hendaknya dilakukan secara teratur. Artinya setiap hari hendaknya kita mendengar. So although, yes, vast majority of people in Kali Yuga are in the mode of tamagun, ignorance, but we are not meant to remain in tamagun. Memang benar di zaman Kali Yuga itu rata-rata orang di bawah pengaruh tamas guna dan rajas guna, namun tidak dimaksudkan kita tetap berada dalam pengaruh dua sifat yang rendah tersebut. Yes. So therefore, the importance, the absolute necessity of hearing, especially the Srimad Bhagavatam, and hearing the transcendental vibration of the holy name. Karena itu dua proses mendengarkan dan mengucapkan getaran nama suci rohani ini menjadi amat sangat penting. Yes. In the Bhagavatam, there are many verses, both in the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, describing how the more we practice this
initially it will be tapasya to hear, but when we practice this tapasya, this very process gradually purifies the consciousness. Jadi seperti dijelaskan dalam kedua kitab suci utama ini, yaitu Srimad Bhagavatam dan Srimad Bhagavad Gita, keduanya memberikan penjelasan kepada kita bahwa kalau kita lakukan proses ini secara teratur, maka berangsur-angsur proses ini akan mengangkat kedudukan kita. Yeah. Srinvatam Swakatha Krishna Punya Sravana Kirtana Liyantasto Yabhadrani Vidunuti Suritsatam. That is one of many verses in the Bhagavatam explaining how when we practice on a regular basis this hearing of transcendental sound, then the unwanted or impure things within the heart gradually dissipate. Jadi seperti satu kutipan sloka Srimad Bhagavatam, di antara begitu banyak penjelasan lain memberikan penjelasan kepada kita di mana kita hendaknya secara teratur mendengar setiap hari, dan proses ini adalah jenis pertapaan. Dan kalau kita lakukan secara teratur, maka segala kecemasan, segala sesuatu yang mengganjal di hati kita, segala kotoran yang tersimpan di hati kita itu dibersihkan. And that is why it's also very important to live with devotees. That's why Prabhupada spoke about developing communities where we can have this close, regular, constant association with devotees. Dan karena itulah muncul pernyataan Srila Prabhupada betapa pentingnya para penyembah itu tinggal bersama antara para penyembah dalam sebuah komunitas. Yes, just like here at our Shri Radha Gopinath, there's still some land available for devotees to become part of this community. Jadi seperti di sini di Pasraman Sri Radha Gopinath masih tersedia kaplingan-kaplingan di belakang. Di mana belum dibangun oleh penyembah. Jadi penyembah yang ingin mendapatkan pergaulan secara teratur, jadi bisa mulai mendapatkan kaplingan tersebut. In Gaura Hari it is practically penuh, always full. Kalau di Pasraman Gaura Hari kita kaplingannya sudah penuh. Dan karena itu sudah akan dikembangkan lagi. Yes. So the more, especially because the influence of Kali Yuga is so strong, if we don't protect ourselves by keeping close association with devotees, ideally living with devotees, then the influence of Kali Yuga will affect us. Karena pengaruh Kali Yuga ini akan semakin keras kalau kita para penyembah tidak memproteksi, melindungi diri kita dengan pergaulan yang baik dengan para penyembah, maka kita bisa menjadi korban kekerasan dari pengaruh Kali Yuga. Yeah. We protect ourselves by these activities of association with devotees, of hearing Srimad Bhagavatam, of chanting the holy name. Kita harus melindungi diri kita dengan proses bergaul yang dekat dengan para penyembah, dan juga melindungi diri kita dengan cara mengikuti pelajaran-pelajaran dari Srimad Bhagavatam. Yes, by every day having darshan and worshiping the Lord, by living in a place that is a holy place. Dengan cara mendapatkan darshan setiap hari kepada arca, mendapatkan pergaulan dan membaca dan tinggal bersama dengan para penyembah, ini akan melindungi kita dari pengaruh buruk zaman kali. Yeah. The more we perform those activities, then the more we will become protected from the influence of Kali Yuga. Semakin teratur kita mempraktekkan semua metode ini, maka semakin kita akan dilindungi dari segala pengaruh buruk zaman kali. Yes. Yeah. So the next program is in the temple, right? Yes. Kita akan lanjutkan acaranya di dalam tempel. Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Jai Srila Prabhupada ki, Gaura Pimanande. Hare Krishna. I did that.